पंजाब के लाखों असातिज़ा क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सैकड़ों असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार क्यों किया गया? तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल और तालाबंदी क्यों है? सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं और हुक्मरान इन्हें क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? इस वक्त हर शख्स ये सवाल करता नजर आ रहा है, लेकिन मीडिया पर कहीं भी इसका जवाब मौजूद नहीं। दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के लिए आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए और तहरीक आगे कैसे बढ़ सकती है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मजदूर टीवी की ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें और जानिए कि कैसे ये समाज तब्दील हो चुका है और कैसे एक नई अवामी सियासत और तहरीकों के दौर का जन्म हो चुका है। इस वक्त पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। उसातिज़ा स्कूलों के, कॉलेजों के उसमें शामिल हैं और सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल हैं। और आप देखें कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखा रहा। जो बड़े बड़े यूट्यूब के दानिश्वर, तज्ज़िया निगार और रिपोर्टर बनते हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे। और लाखों की तादाद में उसमें लोग शामिल हैं। स्कूलों के ना सिर्फ मर्द उसातिज़ा बल्कि ख़वातीन की अगर आप शमूलियत देखें तो वो पिछले एक लंबे अरसे में इतनी बड़ी शमूलियत हमें किसी तहरीक में किसी शोबे के लोगों की नज़र नहीं आती। और आप ये देखें कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, दूर दराज के कस्बों में, देहातों में, छोटे छोटे इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं वहाँ पे उसातिज़ा और वहाँ के तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने मुकम्मल तालाबंदी की हुई है, हड़ताल की हुई है। तकरीबन पूरे पंजाब में बहुत बड़े हमें यहाँ पर जलसे एहतजाज रिकॉर्ड होते नजर आए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने तालीम का बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसमें बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की थी, ख़वातीन की थी, उसमें पेरेंट्स भी शामिल थे जो ये मुतालबा कर रहे थे कि हम किसी सूरत भी अपने इदारे को निजकारी नहीं होने देंगे। उनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं कि स्कूलों की जो निजकारी है उसका ख़ात्मा किया जाए और वो जो पेंशन सिस्टम जो सरकारी मुलाजमीन ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत ज़्यादा मारे खा के हासिल की थी, उस पर हमला किया जा रहा है। और IMF के ईमा पर यहाँ के गुमाश्ता हुक्मरान, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF के दलाल उस पेंशन के ऊपर, उस बुनियादी हकूक़ के ऊपर हमला आवर है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पेंशन एंड पे बनती है उसके अंदर वो कहते हैं कि बजाय इसके कि वो रनिंग बेसिक पे बने, जो रनिंग बेसिक पूरी ज़िंदगी के साथ आस्ता आस्ता बढ़ चुकी होती है, बजाय उसके ऊपर वो पेंशन बनाने के वो कह रहे हैं कि ये इनिशियल बेसिक पे बनेगी। अब इनिशियल बेसिक वो होती है जो शुरुआती बेसिक होती है जब बंदा भर्ती होता है या उस स्केल में गया होता है। किसी भी स्केल की जो नई बेसिक है, शुरुआती बेसिक है, उसको इनिशियल बेसिक कहते हैं, वो बहुत कम होती है। और उसके अंदर जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, अलाउंस उसके अंदर शामिल होते जाते हैं तो वो बेसिक बढ़ती जाती है। अब इस तरीके से अगर वो इनकी ग्रेजुएटी बनाते हैं तो वो हो सकता है 20-20 लाख जो है वो कमी हो जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि यार जो 12 तनख्वाहें लास्ट टाइम पे पेंशन होने वाले बंदे को मिलती हैं वो 12 तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी इस कानून के अंदर, उसका भी खात्मा कर दिया गया। उसके अलावा वो कहते हैं जो पेंशन बनेगी वो 3 साल जो आखिरी हैं उसकी एवरेज पे बनेगी, बजाय इसके कि वो लास्ट जो बेसिक है जो बहुत ज़्यादा उस टाइम हो चुकी होती है, साफ ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद, उसके ऊपर नहीं मिलेगी, वो मिलेगी उनको 3 सालों की एवरेज के ऊपर। इसी तरह और भी कई 2-3 कानून इसके अंदर ऐसे डाले गए हैं, जैसे कि अगर बंदा जो है वो रिटायर हो चुका है और उसके बाद वो फोत हो गया तो उसकी जो बेवा है उसको 10 साल तक सिर्फ पेंशन मिलेगी। अब 10 साल तक अगर वो मर जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़िंदा रहती है तो उसकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 साल के बाद भी उसको मर जाना चाहिए। अगर वो ज़िंदा रही तो साफ ज़ाहिर उसकी पेंशन बंद होगी तो वो कहाँ से गुजारा करेगी। और उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि पाकिस्तान के जो मेहनत कश अवाम है उन पर तालीम के दरवाज़े बंद किए जा चुके हैं। उसमें जो आला तालीम थी, यूनिवर्सिटियाँ थीं और दीगर आला तालीम के इदारे थे, वहाँ पे पहले ही मेहनत कश तबके के लिए, उनके बच्चों के लिए रसाई नामुमकिन हो चुकी है। लाखों रुपए फ़ीस है और बल्कि 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक कोर्स का फ़ीस हो चुकी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भरमार है और म्यार तालीम का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, ज़ीरो से भी नीचे मनफी के अंदर वो म्यार चला गया है। और उसके बावजूद जो उसकी कीमत है डिग्रियों की वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें मेहनत कश का बच्चा जो है वो सोच भी नहीं सकता।
لیکن یہ تھا کہ پرائمری تعلیم اور ہائی اسکول تک تعلیم جو تھی وہ سرکاری اسکولوں سے محنت کش طبقے کے لوگ حاصل کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں کہ 2 کروڑ 80 لاکھ تقریباً 3 کروڑ کے قریب پاکستان میں ایسے بچے ہیں جن کی عمر ہے اسکول جانے کی لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. یہاں پر یہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں پہلے تو ہیں کم, ان کے اندر جو سٹاف ہے ٹیچرز ہیں وہ بہت کم ہے. پنجاب میں ہی 1,13,000 کے قریب ٹیچر جو ہیں وہ کم ہیں. اب صاف ظاہر ہے بجائے اس کے کہ ٹیچر بھرتی کیے جائیں, بجائے اس کے کہ نئے اسکول بنائے جائیں, بجائے اس کے کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے, بجٹ بہت زیادہ تعلیم کا کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سارے کے ذمہ دار کون ہے؟ اس میں اس ملک کے اشرافیہ ہے, اس ملک میں جن پارٹیوں کی حکمرانی رہی ہے, جو جرنیل ہیں, جو جج ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو اس ملک کے اوپر تمام پالیسیاں مسلط کرتی ہے IMF اور ورلڈ بینک اور سامراجی طاقتوں کی, وہ ذمہ دار ہیں. اس کے پچھلے آپ دیکھیں کہ 75 سال سے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, لوگ اپنا جو ہے اپنا روزگار کا دن رات کام کر کے ان جو خونخوار بھیڑیے ہیں ان کے پیٹ بھر رہے ہیں, اور بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ بھوک, بیماری اور ناخواندگی اور لا علاجی کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب وہ جو حملے ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جو پرائمری تعلیم کا ایک حق تھا یہاں پہ مزدور طبقے کے لیے, جو ایک بہت بڑی جدوجہد اور قربانی کے بعد حاصل کیا گیا تھا, وہ چھین لیا گیا ہے. اور پرائمری اسکولوں کے دروازے عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, اور وہ تمام پرائمری اسکول, تمام سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں اور NGOs کو دیے جا رہے ہیں, جہاں پہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر فیسیں لی جائیں گی, اور جو مزدور کا بچہ ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھ سکے گا. اور اگر اس وقت تقریباً 3 کروڑ کے قریب بچے جن کی اسکول جانے کی عمر ہے اگر وہ اسکولوں میں نہیں ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ اسکولوں کی جو پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, جو تقریباً 48,000 اسکول پنجاب میں ہے اور باقی صوبے میں جو اسکول ہے ان کو بیچ دیا جائے گا, تو آپ سوچیں کہ اگلی پوری جو نسل ہے محنت کش طبقے کی, جو پاکستان کے کروڑوں عوام ہے, وہ ناخواندہ رہ جائے گی. باقی بھی ان کے مطالبات ہیں جس کے اندر کنوینس الاؤنس میں اس مہنگائی کے مطابق اضافہ ہے, ہاؤس رینٹ میں مہنگائی کے مطابق اضافہ ہے, میڈیکل الاؤنس میں مہنگائی کے مطابق اضافہ ہے, جو یوٹیلٹی لونز ہیں جو ان کو صوبائی محکموں کو ملتے ہیں, یہ بجلی گیس کے جو بلوں کے صورت میں, ان کے اندر اضافے کی ان کی جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے اضافہ کیا جائے. لیکن اگر ان کا ہاؤس رینٹ ہی صرف دیکھا جائے تو ہاؤس رینٹ 2 یا 3 ہزار روپیہ ہے ماہانہ. اب بتایا جائے کہ 2 اور 3 ہزار روپے میں کیا کہاں سے رہائش ملتی ہے؟ میرا تو نہیں خیال, کہ میرا خیال ہے کہ ایک کمرہ کیا ایک باورچی خانہ بھی نہیں ملتا. اور دوسری طرف پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, کنوینس الاؤنس نہیں بڑھا, دوائیوں کی قیمتیں بے شمار بڑھ گئی ہیں, اور میڈیکل علاج جو پرائیویٹ اسپتالوں میں وہ بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے, اور میڈیکل الاؤنس بھی نہیں بڑھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو اساتذہ کی تحریک ہے یہ در حقیقت ایک بہت بڑی لڑائی کا آغاز ہے, یا جس میں آپ کہتے ہیں کہ طبلِ جنگ بج جاتا ہے, کہ ایک طبقاتی جنگ ہے ایک امیر طبقے کی اور غریب طبقے کی. وہ ہمیں اس ساری تحریک میں ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کا حکمران طبقہ ہے جن کے بچوں کے لیے ایچ کالج ہے, جن کے بچوں کے لیے بیکن ہاؤس ہے, جن کے بچوں کے لیے LGS ہے, امریکن اسکول ہے, اس طرح کے تعلیم کے ادارے ہیں جہاں پہ لاکھوں روپیہ فیس دے کے بچے ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جن کا سلیبس ہی مختلف ہے, جن کا بالکل پڑھانے کا انداز مختلف ہے, اور ان کی جو آپ عمارتیں دیکھیں, ان کا جو لائف سٹائل دیکھیں وہ بالکل مختلف ہے. اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, ملک کے اندر ان کے پاس بے شمار مواقع ہیں, اور اگر وہ کوئی بہت اچھے نمبر یا میرٹ پہ نہیں بھی آتے تو ان کے پاس پیسے دے کے وہ رستے جو ہے انہوں نے اپنے لیے بنائے ہوئے. اور دوسری طرف جو محنت کش عوام ہے جن کے سے سرکاری اسکول تھے جس کے معیار تعلیم پہ, جن کے اسٹینڈرڈ پہ, جن کے اندر جو اساتذہ کی موجودگی تھی اور جو صورتحال تھی اس پہ بہت زیادہ تنقید اور بہت زیادہ خراب حالات تھے, لیکن وہ خراب حالات والے اسکول بھی اب بند کیے جا رہے ہیں, اور وہ بالکل جو تھوڑا بہت تعلیم کا بجٹ تھا اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, اور وہ حکمران طبقے کی عیاشیوں کے لیے اور ان کے جو ہے وہ للے تللوں کے لیے وہ رقم مختص کر دی جائے گی, اور وہ اس کو بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے. اس سے پہلے ہسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ علاج کی سہولت چھین لی گئی اور دوسری بنیادی سہولیات. وہاں پر جو پولیس ہے ہمیشہ کی طرح ریاست کی دلال جو پولیس ہے اس نے اپنا وہاں پر ظلم اور جبر جو ہے وہ آ کر مزدوروں کے اوپر, محنت کشوں کے اوپر, لیڈیز کے اوپر دکھانا شروع کیا, اور آ کے
ان کو جو ہے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر مرد حضرات جو ہیں مرد پولیس والے وہ عورتوں کو جو ہے پکڑ کر جو ہے وہ پریزن وین میں ڈال رہے تھے گھسیٹ کر. پہلے نمبر پہ تو ہم اس پرتشدد کارروائی اور ظلم اور زیادتی کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ٹیچرز ہیں, دوسرا وہ خواتین ہیں, اور پھر وہ پرامن احتجاج کر رہی ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈا ہے, نہ ان کے پاس کوئی سوٹا ہے, نہ ان کے پاس کوئی گن ہے, نہ ان کے پاس کوئی دھماکہ خیز مواد ہے. وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ دہشت گردوں والا سلوک کر رہے ہیں. لاہور شہر کے اندر سیکریٹریٹ کے سامنے 12 اکتوبر کو گیگا کے ملازمین کا بہت بڑا احتجاج تھا, جو ان کے احتجاج کا تیسرا روز 12 اکتوبر کو شروع ہو چکا تھا. اس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی تھی, جس میں اساتذہ بھی شامل تھے, جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز شامل تھیں. جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا بڑی تعداد میں. جب لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا وہاں پر, تو خواتین جو وہاں پر ڈٹی رہیں اور وہ پولیس کے لاٹھی چارج کے باوجود وہاں سے نہیں اٹھی. جو نرسز تھیں ان کے بال کھینچے گئے پولیس کی طرف سے, لیکن وہ پھر بھی اپنے مطالبات کی ڈٹی رہیں. اور جب ان کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہی وہاں پر پولیس نے جو ورکرز تھے, وہاں کی لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, ان کو گرفتار کیا گیا. اس میں میں ریڈ ورکرز فرنٹ کی کارکن کے طور شامل تھی. وہاں پہ ہمارے اور بھی پروگریسو یوتھ الائنس کے اور ریڈ ورکرز فرنٹ کے کارکن شامل تھے, اور وہاں پر میری بھی گرفتاری ہوئی, اور وہاں پر ہمیں وہاں سے حوالات لے کے جایا گیا. وہاں پر ہمیں جو یعنی کہ 24 گھنٹے تک رکھا گیا ہمیں حوالات کے اندر. لیکن وہاں پر ہم نے جو وقت گزارا, وہاں پر جو ہم نے سیاسی بحث کی حوالات کے اندر, وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جو رات ہے وہ میری زندگی کی بہت خوبصورت اور شاید زندگی کی سب سے خوبصورت اور انمول رات ہے جو میں نے وہاں پر گزاری. اور ویسے تو ہمارے معاشرے میں یا عام اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, یا جو باہر لوگ شامل تھے احتجاج میں ان کے لیے شاید یہی تھا کہ وہاں پہ ہم بہت کٹھن وقت گزار رہے ہیں. یقیناً یہ کٹھن وقت تھا, لیکن ہم چونکہ وہاں پر ڈرے ہوئے نہیں تھے, وہاں پہ سہمے ہوئے نہیں تھے, یا خوف زدہ نہیں تھے کہ ہم جیل میں ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی وہاں پر. چونکہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو صدر ہیں پاکستان میں پنجاب میں, وہاں پر میڈم رخسانہ موجود تھیں. ہم 6 خواتین وہاں پہ موجود تھیں. ہم نے جیل کے اندر بھی جو ہمارے مطالبات تھے, جو ہم جیل کے باہر سڑک پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے تھے, ہم نے جیل کے اندر بھی ان نعروں کے ساتھ ہم نے وہ اپنی رات گزاری. پھر ہم نے وہاں پہ انقلابی گیت گائے. تو وہ ایک بہت ایک جس میں دل کرتا تھا کہ شاید وہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو. باقی لوگوں کے لیے تو یہی تھا کہ ہم شاید وہاں پر پتہ نہیں کتنی مشکلات میں بیٹھے ہیں. بے شک وہ مشکلات تھیں, لیکن ہم ان مشکلات میں ڈٹے رہے. کہ اور ڈٹے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ بالکل سچے ہیں, اور ہم حکومت کی جو مزدور دشمن حکومت ہے, اس کے تمام فیصلے بھی مزدور دشمن ہوتے ہیں. محنت کش طبقے کے خلاف اس کا ہر فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم جو ہے وہ اس نے ہم پہ اس رات کو کوئی خوف طاری نہیں ہونے دیا. تو ویسے انہوں نے جب میرا تعارف پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, یا آپ اس سیاسی کام میں آئی ہیں, کیسے آئی ہیں, کیا موٹیو ہے آپ کا, تو میں نے ان سے پوری ڈسکشن رکھی کہ اس طرح سے میں مارکسسٹ ہوں, میں کمیونسٹ ہوں. تو ہم جس طرح سے ہم نے پھر وہاں پہ پوری ایک ہم جو 1917 میں روس انقلاب ہوا تھا اس پہ پوری ہماری بحث چلی کہ کس طرح سے وہاں پہ سرمایہ داری کا خاتمہ کرتے ہوئے وہاں کے محنت کش طبقے نے جو پوری ریاست کا کنٹرول تھا اپنے ہاتھ میں لیا. وہاں پہ کیا کیا جو ہے انقلاب کے بعد پہلے کیا صورتحال تھی, اور انقلاب کے بعد جو بالکل صورتحال بدل گئی تھی وہاں پہ, اور انسان کو بطور انسان جینے کا وہاں پہ حق ملا تھا, اور محنت کش طبقے کو وہاں پر روٹی کپڑے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا, وہاں پہ تعلیم کے مسائل حل ہو گئے تھے, وہاں پر علاج کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا تھا. تو اس طرح ہماری وہاں پہ تمام یہ بحث ہوئی. یا خواتین کے مسائل ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بس گھرداری کریں گے, ان کا معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ ان کے جب ہم ان سے بات کر رہے تھے, جب ہم کو روس کے انقلاب کے بارے میں بتا رہے تھے, تو ان کے چہرے بالکل کھل اٹھے تھے. وہ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی کہ اچھا ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں اور ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ نصاب میں اگر دیکھیں, یا یہاں کی جو میڈیا میں دیکھیں, یا یہاں کی جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے, مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے, تو اس میں ایسی کوئی چیز بتائی نہیں جاتی. خاص طور پہ کشمیر میں جو اس وقت بہت بڑی موومنٹ چل پڑی ہے, اس کے بارے میں ظاہرہ یہاں کا میڈیا جس کا کام صرف یہاں کے سیاستدانوں کی, حکمرانوں کی خبریں چلانا ہے, یا ان کی دلہ گیری کرتے یہ تھکتے نہیں ہیں, تو یہاں کا میڈیا اس کی بنک تک نہیں پڑنے دے رہا پاکستان کے اندر.
जहां पिछले तकरीबन 3 महीने से लोगों ने बिजली के बिल अदा नहीं किए, और उसमें लाखों लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में उसमें शामिल हैं। और पहले वो चंद अजला तक महदूद थी, अब वो तमाम 10 अजला तक पहुंच गई है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, तीनों डिवीज़नों के लोग इस तहरीक का हिस्सा बन गए हैं। और फिर हमने देखा है कि ख़वातीन आज़ाद कश्मीर जैसे पसमानदा इलाके में, जहाँ कभी तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन नहीं निकली, वो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ लाखों की तादाद के अंदर मोबिलाइजेशंस वहाँ पे हो रही हैं। तलबा बाहर निकल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर उन्होंने इसको देने से इनकार कर दिया कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे और ये हमारी मलकियत है और फ्री बिजली हमारा हक़ है का नारा पूरे आज़ाद कश्मीर में लगा। इसी तरह हमें नज़र आया कि उसी तहरीक का तसलसल जो है, ये साथज़ा की तहरीक है जो निजकारी के ख़िलाफ़ तालीम के बुनियादी जो हक़ है हर शहरी का इस मुल्क के, उसके लिए जो है वो एक तहरीक निकली है। तो वहाँ पर जो तहरीक चली है उसके बारे में जानकर बहुत हैरान हुई कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि हम बगैर बिल दिए भी रह सकते हैं, हमें बगैर बिल दिए भी बिजली मिल सकती है। वहाँ से जब हम रिहा हुए तो हम इस अज़म के साथ, इस नई क़ुव्वत के साथ हम वहाँ से बाहर निकले कि हम जो उस तहरीक को जो कि जिसमें शामिल होने की पादाश में हमें जेल में डाल दिया गया था, तो हम उस तहरीक को मज़ीद आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं था कि हम डर गए थे या जैसा कि आमतौर पे होता है, क्योंकि मेरे साथ जो हमारे साथ थी वहाँ पे और भी जो शामिल थी लेडी हेल्थ वर्कर्स थी, तो उनकी तरफ से ज़ाहिर है घर से भी एक प्रेशर आने वाला था कि आप वहाँ पे रह के आई हैं, हमारे लिए इज़्ज़त का मसला है, जेल में जाना तो एक बहुत बुरी बात है, या एक डर खौफ होता है कि मैं दोबारा जेल में ना आ जाऊँ अगर मैंने दोबारा इस सियासी एक्टिविटी में शिरकत की या दोबारा मैंने एहतजाज किया। तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। हम जब वहाँ से निकले और हमने अगले ही दिन जो जैसा कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि हम ये एहतजाज की कॉल या एहतजाज में शिरकत होने की दावत दूसरे भी वर्कर्स को देंगे, तो हमने उसी बात पे अमल करते हुए हम अगले ही दिन मैडम रुखसाना ने YDA यंग यानी कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग अरेंज की। तो वहाँ पर भी हम ये रेड वर्कर्स फ्रंट के तौर पर मैं थी और मेरे और भी जो दीगर साथी हैं, वहाँ पर हमने इस मीटिंग में शिरकत की। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात डॉक्टर्स के साथ हुई, नर्सेस के साथ हुई। तो वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो हम रेड वर्कर्स फ्रंट की तरफ से लेके उतरे थे कि इस सारी जो तहरीक है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक हमारी जो तजवीज़ थी वहाँ पर जो हमने वहाँ पर डिस्कस की उस मीटिंग के अंदर, वो यही थी। हमने एक पूरा जो है वो लीफलेट तैयार किया इसके ऊपर कि किस तरह से हम इस तहरीक को मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अवामी आगाही मुहिम जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जितना भी कॉरपोरेट मीडिया है वो हुकूमती और रियासती पॉलिसी को टो करता है, वो हुकूमत और रियासत के बयानिए पे चलता है। तो अब साफ ज़ाहिर है अगर वो मीडिया हमें नहीं दिखा रहा हमारा जो पैगाम है, जो हमारे मकासद हैं, वो चीज़ें या जो आवाम तक हमने आगाही मुहिम पहुँचानी है वो मीडिया नहीं पहुँचा रहा, तो फिर हमें अपना को मीडिया देखना पड़ेगा, जिसके अंदर रेड वर्कर फ्रंट ने अवामी आगाही मुहिम के लिए एक लीफलेट छाप कर उसे सोशल मीडिया पर भी डाला है, उसे क़यादत तक भी पहुंचाया है और कई अगीगा की क़यादत ने उसे सोशल मीडिया पे आगे पहुंचाया भी है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो जो क्या कहते हैं लीफलेट है अवामी आगाही मुहिम वाला, जो निजकारी के ख़िलाफ़ है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी लिखा गया है, जो गवर्नमेंट की याशियाँ उसके ऊपर भी लिखा गया है, ताकि वो जो लीफलेट है वो बच्चों के ज़रिए उनके माँ बाप तक पहुँचे और जो आम आवाम है उसे आगाही हासिल हो कि यार ये निजकारी जब होगी स्कूलों की तो साफ ज़रा तालीम महंगी हो जाएगी, और जो आम गरीब आवाम है उसी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर साफ ज़रा वो तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकेंगे। तो कोई शक नहीं है कि वो उनका मसला तो है ही, लेकिन इस मसले को आम आवाम के मसले के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और हमने पूरा लीफलेट निकाला जिसमें हमने बताया कि ये सारा कुछ IMF के माँ पर किया जा रहा है। हुक्मरान तबका जो है वो IMF के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनतकश तबके पे कोई भी हमला करने से दुरेक नहीं करता, और उसका जवाब मुख्तलिफ तरीके से देने का तरीका यही है कि यहाँ के मेहनतकशों के साथ आम आवाम भी साथ शामिल हो। हमने उससे अगले ही दिन हम रेड वर्कर्स फ्रंट की तरफ से हमने सरकारी स्कूलों का रुख किया। मेरे साथ मेरी और भी जो साथी हैं रेड वर्कर्स फ्रंट के प्रोग्रेसिव अलायंस के, वो शामिल थे। तो हमने वहाँ भी ये सारी लीफलेट की बहस उठारी कि किस तरह से उस्ताज़ा को इस वक्त ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ें, वहाँ पे बच्चों को अपने साथ जोड़ें।
टीचर्स ने इसको बहुत सराहा, इसकी हमायत की। उन्होंने कहा कि हम ये पैगाम पेरेंट्स तक लेके जाएंगे, हम ये पैगाम अपने स्कूल के बच्चों तक लेके जाएंगे। और वहाँ पे चूँकि जो पेरेंट्स मौजूद थे उन्होंने हमसे फिर रब्ता भी किया और उन्होंने हमें बताया कि हम आपके इस बात की, इस पैगाम की बिल्कुल हमायत करते हैं और हम इस तहरीक में शामिल होंगे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस जो है वो जुलाई 2020 के अंदर जो है वो बना था, और इसको बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इससे पहले अगर हम 2020 से पहले अगर हम 8-10 साल का अरसा देखें तो बेशुमार सरकारी महकमों के लोग जो थे, अवामी इदारों के लोग जो थे, चाहे वो महकमा तलीम के लोग हों, महकमा सेहत के लोग हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, वो क्लर्क्स हों, ऑफिस स्टाफ के लोग हों, रेलवे के लोग हों, वापडा के लोग हों, गर्ज है कि बहुत सारे महकमों के और अवामी इदारों के लोग जो थे वो एक ही जैसे मसाइल और मुतालबात के गिर्द एक दूसरे से अलग-अलग जो है वो जिद्दोजहद जो है वो करते आए थे, एहतजाज जो है वो करते आए थे, हड़तालें जो है वो करते आए थे। तो अगीगा के बनने का बुनियादी मकसद ये था कि जब मसाइल एक जैसे हैं और जब मुतालबात एक जैसे हैं, जब हुक्मरान तबका तमाम मेहनत कशों को जो है उनके ऊपर एक ही जैसे जो है वो माशी और सियासी हमले जो है वो कर रहा है, तो फिर जो है वो जवाब में लड़ाई जो है वो मुश्तरका तौर पे जो है वो क्यों ना जो है लड़ी जाए, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तख्लीक किया जाए जिसके ऊपर जो है वो वक्त के साथ साथ तमाम जो सरकारी महकमे हैं और तमाम जो अवामी इदारे हैं वो सब जो है वो इकट्ठे हो जाएं और यकजान होके और यकजा होके जो है वो मुश्तरका मुतालबात के गिर्द जो है वो अपनी जद्दोजहद को जो है वो आगे जो है बढ़ाएँ। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए 2020 में अगीगा का प्लेटफॉर्म जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर जो है वो आया था और अभी भी अपने इर्तिका के मराहिल के अंदर है। और पिछले 3 साल में इसने मजदूर इत्तेहाद की कुव्वत की बुनियाद के ऊपर जो है वो बहुत सारी कामयाबियां भी जो है वो जीती हैं, और वक्त के साथ साथ इसमें नए से नए जो है वो महकमों का और अवामी इदारों की शमूलियत भी जो है वो होती गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो है वो अगीगा की क़यादत जो है वो जुर्रत के साथ, वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ जो है वो मेहनतकश तबके के मुतालबात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद अपनी जो जारी रखेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम महकमे, अवामी इदारे और पाकिस्तान की निजी सनतें और ये तमाम जो मेहनतकश तबका है पाकिस्तान का, वो इस प्लेटफॉर्म या इसके इर्द गिर्द जो है वो आ जाएगा और फिर जो है वो राह हमवार होगी एक मुल्कगीर जो है वो एक आम हड़ताल की, जो कि मैं समझता हूँ कि सही मानों में बंद बांधने का काम कर सकती है हुक्मरान तबके के तमाम तर मजदूर दुश्मन हमलों के खिलाफ। अगीगा क़यादत को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जो इक़दामात उन्हें लाजमी उठाने चाहिए, उनमें से एक तो बहुत अहम ये है कि वो इस तहरीक के दायरा कार को बाकी सूबों तक जो है वो फैलाएँ। अगर सूबा पंजाब के अंदर जो है वो पेंशन कवानीन के अंदर मजदूर दुश्मन तब्दीलियाँ और स्कूलों वगैरह की निजकारी हो जाती है, तो फिर ये मजदूर दुश्मन या अवाम दुश्मन हमला जो है वो नागुज़ीर तौर पर सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह जो है वो किया जाएगा। तो ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगीगा क़यादत जो है वो फौरी तौर पे अगीगा सिंध, अगीगा बलूचिस्तान, अगीगा KPK, जो अगीगा फेडरल, इन तमाम जो अगीगा थादों से जो है वो अपील करे, उनके पास विज़िट जो है वो करें, उनसे अपील करें कि वो फौरी तौर पे जो है वो पंजाब के अंदर जो सारी तहरीक जारी है इसके साथ जो है वो अमली तौर पर इजहार यकजहती जो है वो करें, एहतजाज करें और जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मोबिलाइजेशन हो, ताकि हम इस तहरीक को जो है वो एक मुल्कगीर तहरीक के अंदर जो है बदल सकें। उसी तरह जो है वो अगीगा क़यादत को जो है वो उन तमाम अवामी इदारे जिस तरह से वापडा है, रेलवे है, PTCL है, पाकिस्तान पोस्ट है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, PIA है, जिनके ऊपर जो है वो ऐसे ही मजदूर दुश्मन हमले हुकूमत पहले ही कर रही है, ख़ास तौर पर निजकारी का हमला इन तमाम अदारों के ऊपर जो है वो जारी है। तो अगीगा क़यादत को खुद जो है वो जाना चाहिए, इन तमाम अवामी इदारों के मेहनत कशों के पास जाना चाहिए,
ان کی ٹریڈ یونینز اور ایسوسیشنز وغیرہ کے پاس جانا چاہیے اور ان کو اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے اور ان سے ظاہر جہتی کے لیے ان کے پاس خود جا کے ان سے جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور جتنا اس تحریک کا جو ہے وہ دائرہ مشترکہ مسائل ہیں اور جو ہے وہ ایک سب کے اوپر پورے محنت کش طبقے کے اوپر حکمران طبقے کی طرف سے اٹیک جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے, تو جتنا اس تحریک کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلے گا اور جتنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ادارے اور تمام صوبے جو ہے وہ تمام صوبوں کے محنت کش جو ہیں وہ اس احتجاجی تحریک کا حصہ جو ہے وہ بنتے جائیں گے, اتنا ہی جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ ہونے کی طرف جو ہے وہ جائے گی. اور پھر اسی سب عمل کے اندر جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی کہ ایک ملک گیر عام ہڑتال کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تمام صوبوں کے ایگا اتحاد اور یہ جو بڑے عوامی ادارے ہیں یہ سب احتجاج میں مشترکہ احتجاج کرنے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ ایک اگلے قدم کا سوال اٹھے گا جو کہ ناگزیر طور پہ ایک ملک گیر عام ہڑتال کا جو ہے وہ سوال ہے کہ جو ہے وہ کہ ایک دن میں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ معیشت کا, سماج کا, ہر چیز کا جو ہے وہ پہیہ جام جو ہے وہ کر دیا جائے اور ان حکومت اور یہ حکمرانوں کو ان کے سلوکات جو ہے وہ یاد دلا دی جائے. گیگا کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ تمام جو ملازمین ہیں محنت کش ہیں اور خاص طور پہ گیگا کی قیادت کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ پاکستان میں موجود اس وقت کوئی بھی رائج الوقت سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ محنت کشوں کی جو پارٹی ہو. یہ تمام سیاسی پارٹیاں سرمایہ داروں کی جو ہے وہ پارٹیاں ہیں, جاگیرداروں کی پارٹیاں ہیں, بینکاروں کی پارٹیاں ہیں, IMF اور ورلڈ بینک کے مفادات کی نمائندہ پارٹیاں ہیں. یہ سب سرمایہ نظام کی محافظ جو ہے وہ پارٹیاں ہیں اور ان میں سے کسی پارٹی کے پاس بھی نہ محنت کش طبقے کے لیے نہ عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی نجات کا یا ریلیف کا جو ہے پروگرام جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ اگر گیگا احتجاج کے اندر آ کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش جو ہے وہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیگا کی قیادت کو اور محنت کشوں کو اس کو بری طرح سنب جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی تحریک کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز جو ہے وہ نہیں دیں گے ہم. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں کسی بھی جو ہے وہ ریاستی ادارے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہو, فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, سول افسر شاہی ہو, کسی بھی عدالتی ادارے کے کسی بھی ریاستی ادارے کے جھانسے کے اندر جو ہے وہ تحریک کو جو ہے نہیں آنا چاہیے. اور ہمیں اس وقت تک جو ہے وہ جد و جہد اپنی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے مزدور اتحاد کے نعرے کے اوپر جب تک کہ ہم اپنے مطالبات جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے. اور دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان تمام تحریکوں کے پیرالل ایک پاکستان کی سیاست چل رہی ہے. پاکستان کے میڈیا دکھا رہا ہے, پاکستان کے ٹی وی چینل, پاکستان کے بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے یوٹیوب چینلز پہ چل رہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہا ہے اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے فلیکس لگائے جا رہے ہیں, اس کے لیے دیگیں پک رہی ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ 125 موٹر سائیکلوں کی لائنیں لوگوں کو لگا کے خریدا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے محنت کش طبقے نفرت کرتے ہیں ان تمام حکمرانوں سے, چاہے وہ نواز شریف ہے, زرداری ہے, عمران خان ہے, جرنیل ہیں, جج ہیں یا بیوروکریٹ. کوئی حکمران طبقے کا شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے, مفت تعلیم ملنی چاہیے, مفت علاج ملنا چاہیے, جو ہے وہ فری بجلی ملنی چاہیے. کوئی سیاسی پارٹی, کوئی حکمران طبقے کا فرد, کوئی جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا شخص ہے یہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہ سب IMF کے گماشتے ہیں, سامراجی طاقتوں کے دلال ہیں اور ان کا کام یہاں پہ محنت کش طبقے کی جو خون پسینے کی کمائی اس کو لوٹنا ہے, اسے اپنے پیٹ بھرنے ہیں اور اپنے آقاؤں کو, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ چائنا میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ لندن میں, نیو یارک میں یا سعودیہ میں یا دبئی میں بیٹھے ہیں, ان تک پہنچانا ہے. اس کو ایک مزدور نظریات کے تحت منظم کیا جا سکتا ہے, اس کو ایک انقلابی پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو ایک واضح لائے عمل دیتے ہوئے واضح طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ منظم کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کش طبقہ صرف ایک صورت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرے. جو اقتدار ہے وہ محنت کش طبقہ اس کے اوپر قبضہ کرے.
اور یہ جو सरमायादाराना रियासत है, जो सरमायादाराना रियासत के अदारे हैं और जो साम्राज्य ताकतों के बनाए हुए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करे और मज़दूर तबके के मुफाद के लिए अपने अदारे बनाए। इसमें हमने पुलिस का किरदार इस तहरीक के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ गया कि किस तरह उसातिज़ा की तज़लील की गई, वन ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मर्द पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको और इवन वो जो उस्ताद थे अपने उन पुलिस वालों के, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा और उनको ठुड्डे मारे और उनके ऊपर डंडे बरसाए, लाठी चार्ज किया और उनको थानों के अंदर जो है वो तज़लील का निशाना बनाया, उनको जेलों में डाल दिया गया। दूसरी तरफ हमें अदालतें नज़र आती हैं जो इन सरमायादारों के सामने लेट जाती हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाती हैं और सरमायादारों की एक गुमाश्तगी करती नज़र आती हैं, लेकिन मज़दूरों के सामने वो जो है वो फ़िरौन बन जाते हैं, मज़दूरों के सामने नमरूद बन जाते हैं और शैतान का रूप धार लेते हैं। इसी तरह हमें पार्लियामेंट नज़र आती है जो सरमायादारों को अरबों रुपए की, सैकड़ों अरब रुपए की, हज़ारों अरब रुपए के जो है सब्सिडीज़ अनाउंस करती है, लेकिन आवाम के लिए उस पर सिवाय टैक्स, सिवाय जो है वो दुश्मनी के और कुछ भी नहीं है। जो झूठ बोला जाता है कि जी मुल्क दिवालिया हो गया, लोगों पर टैक्स लगाएं ना लगाएं, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, तो क्या कर सकते हैं? हम बताते हैं क्या कर सकते हैं। आप मल्टी नेशनल कंपनियों के मुनाफों पर टैक्स लगाएं। कोका कोला कंपनी कितना मुनाफा, कितने अरब डॉलर कमा के लेके जाती है सालाना, ये आवाम को बताएं और उस पर कितने अरब रुपए का टैक्स देती है। यूनिलीवर कंपनी कितने अरब डॉलर पाकिस्तान से लूट कर मुनाफे की सूरत में कमा के लेके जाती है और कितना टैक्स देती है। नेस्ले कितना टैक्स देती है, टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी और दूसरे तमाम बड़े सरमायादार कितना टैक्स देते हैं और कितने अरब रुपए और कितने अरब डॉलर यहाँ से कमा के ले गए। IPPs कितने अरब डॉलर यहाँ से कमा के लेके गई हैं और उन्होंने कितना टैक्स दिया। स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ जो सट्टेबाजी होती है, जुआ होता है, उस पर कितने अरब टैक्स लगता है। और दूसरे जो सरमायादार कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बैंक है पाकिस्तान के अंदर, जो अरबों रुपया, खरबों रुपया जो है वो सालाना कमा रहे हैं, वो कितना टैक्स देते हैं। ये सारे जो है वो आवाम के सामने अगर रखी जाए बातें, तो ये सारा हम समझते हैं कच्चा चट्टा खुल जाएगा और कोई नया टैक्स, कोई बिजली की कीमत में इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिजली अगर सिर्फ इन मल्टी नेशनल कंपनियों के मुनाफों पर टैक्स लगा दिया जाए तो बिजली फ्री दी जा सकती है। पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है वो 1/4 की जा सकती है। इसी तरह तमाम ज़रूरी शय ज़रूरत की जो कीमतें हैं उनके अंदर जो है वो आधी से भी कम की जा सकती हैं। इसी तरह बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रोज़गार लोगों को दिया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दूसरे इदारे जो है वो खोले जा सकते हैं अगर ये तमाम दौलत अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाए। लेकिन इस निज़ाम के अंदर ये तमाम दौलत जो है वो सरमायादार तबके के मुनाफे के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनकी लूट मार के लिए इस्तेमाल की जाती है। IMF के, वर्ल्ड बैंक के जो सूदी कर्जे हैं वो सूद दर सूद IMF जो है उसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। जो बैंकों के अंदर जो है वो सूदी कर्जे हुकूमत लेती है, उनको मुनाफों के लिए वो जाते हैं और इनके मालकान की जो है वो तिजोरियाँ भरते हैं और उनकी जो जायदादें हैं, उनकी दौलत है, उसमें इजाफा होता है। इसलिए मेहनत के तबके को सब के ख़िलाफ़ बगावत करने की ज़रूरत है और एक सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है कि ये निजकारी का मसला बुनियादी तौर पर सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे के साथ जुड़ा हुआ है। निजकारी उस वक्त ख़त्म होगी हतमी तौर पर जब इस सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मे की तरफ हम बढ़ेंगे। इस जो महंगाई और बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है, दिवालियापन का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से अगर आज़ादी हासिल करनी है तो उसके लिए सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। और जो सोशलिस्ट इनकलाब के नज़रियात हैं, जो सोशलिज़म के नज़रियात हैं, वो मज़दूरों की बड़ी से ज़्यादा परतों तक लेके जाने की ज़रूरत है। तमाम स्कूलों के अंदर इन नज़रियात के ऊपर स्टडी सर्कल करने की ज़रूरत है। तमाम उसातिज़ा को अपने तालिब इल्मों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हर जगह के ऊपर उसातिज़ा को अपने स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुंचाना पड़ेगा कि ये सरमायादार तबके के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये निजकारी के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये इस मुल्क के सरमायादार तबके के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये इस मुल्क के हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ लड़ाई है। और ये उसातिज़ा अगर इसके अंदर शामिल हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ कि पहला एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करना चाहिए कि उनको ये पैगाम लेके सिर्फ स्कूलों तक नहीं, फिर अपने मोहल्ले के अंदर लेके जाना है, अपने बाज़ारों में लेके जाना है और वहाँ
आवाम को इस तहरीक के साथ जोड़ना है और उनको इस निजकारी और सरमायादाराना निज़ाम के जो हमले हैं उनके बारे में बताना है और एक इनकलाब की जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़े। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब की जद्दोजहद को, एक सोशलिस्ट इनकलाब की आमद को नहीं रोका जा सकता, चाहे उसके लिए जितनी बड़ी जो है वो तैयारी कर ली जाए और जितने बड़े सरमायादार जो तबका है वो अपने गुमाश्तों को, अपने टाउटों को, जितनी सियासी पार्टियां जिन्होंने खून चूसा है, जिन्होंने मेहनत कशों के जो है वो सौदे किए हैं उनके जानो माल के, मेहनत कश तबका इसको रद्द करते हुए, इसको रोनते हुए आगे बढ़ेगा।